এটা হচ্ছে বাইরের পোর্শনটা, কত সুন্দর লাগছে। মর্নিং বন্ধুরা, ভিডিওটা আসার কথা ছিল অনেক দিন আগে, তো ভিডিওটা ছাড়তে পারিনি। একটাই কারণ, যে মোবাইলে ভিডিওটা শ্যুট হয়েছিল ওই মোবাইলটা খারাপ হয়ে গেছিলো, তার জন্য ছাড়তে পারিনি। ভিডিওটা আসতে প্রচুর লেট হয়ে গেছে। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করা যাক, বেশি ভাট না মুখে। গুড মর্নিং। আমরা এখন যাচ্ছি এয়ারপোর্টের দিকে, মুম্বাই টু কলকাতা। আমরা এখন ছত্রপতি শিবাজি মুম্বাই টার্মিনাল 2 এয়ারপোর্টে ঢুকতেছি গেটে। বন্ধুরা, আমরা ছত্রপতি শিবাজি এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি। আর ছত্রপতি শিবাজি এয়ারপোর্টের এক ঝলক দেখে নেওয়া যায়। বন্ধুরা, আমরা ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাল 2 এয়ারপোর্টে আমরা নেমেছি। আমরা যাবো বোর্ডিং পাস নেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে বাইরের পোর্শনটা, কত সুন্দর লাগছে। প্লেনের ভিতরে আছে, প্লেন এখনো ছাড়েনি, ছাড়বে। ভিতরে আছে এখনো, প্লেন এখনো ছাড়েনি, ছাড়বে। With the DGC due to the ongoing COVID-19 crisis, you are informed that interaction between guests and crew will be limited and will focus on performance of safety functions. Keeping the advisory on social distancing in mind, you are required to occupy your allocated required seats and wear your mask throughout the flight except while eating. In the interest of safety, you are advised to wash or sanitize your hands frequently and avoid required touching your face. When you wish to use the washroom, please do not crowd the washroom or galley area. Only one guest at a time is permitted to wait outside the washroom. Hand sanitizers are placed in each lavatory for your use. Please note, foreign objects should not be disposed in the toilet bowl to avoid clogging. Breakfast will be served on this flight. All guests are required to strictly adhere to instructions by cabin crew throughout the duration of the flight. We will manually demonstrate the flight safety instructions and request your full attention. Thank you for your cooperation in supporting Air India and carry out this flight safely. প্লেন ছাড়বে, তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 675 जो कि मुंबई से कलकत्ता जा रही है। कैबिन क्रू ऑल डोर्स क्रॉस चेक एंड रिपोर्ट करना अनिवार्य है। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल फिटिंग को बकल में डालें और उसे कसने के लिए बेल्ट के सिरे को खींचें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं तथा बकल से मेटल फिटिंग को बाहर निकालें। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे तथा विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियाँ। इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। अपने नज़दीकी द्वार को ध्यान में रखें। आपातस्थिति में एग्जिट पाथ लाइट्स चलेंगी और आपको नज़दीकी निकास तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। ऑक्सीजन मास्क आपकी सीट के ऊपर यूनिट में रखे हैं। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। अपने कोविड मास्क को निकाल लें, मास्क को अपनी ओर खींचें, नाक और मुंह पर लगाएं, इलास्टिक बैंड को कस लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद बच्चों से यात्रियों की मदद करें। शिशुओं के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध है। हर सीट में रक्षा जैकेट उपलब्ध है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो केवल कैबिन क्रू के कहने पर ही पाउच से रक्षा जैकेट निकालें। इसे दोनों हाथों से पकड़े तथा सिर के ऊपर से पहन लें। इसकी बेल्ट को कमर पर कसकर बांध लें, जैसा कि आपको दिखाया गया है।
जैकेट को फैलाने के लिए लाल टॉगल को जोर से खींचे। इसे ऊपर लेके लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फैलाया जा सकता है। बच्चों के लिए केवल एक ही टॉगल खींचे। हर जैकेट में एक बत्ती लगी है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। रक्षा जैकेट को केवल कैबिन क्रू के कहने पर विमान से बाहर निकलने के तुरंत पहले फैलाएं। रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे रखें। sector and have the best connectivity within and out of India. We at Air India are participating in Swachh Bharat Abhiyan and appreciate support on the aircraft. As a courtesy to your fellow passenger, please keep the washroom as clean as you like to find. कृपया ध्यान दीजिए, कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। यह इस समय सुबह के 8:35 हुए हैं, जो कि निर्धारित समय से हम 15 मिनट पहले हैं और बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने सीट पर ही बैठे रहे और ऊपर लगे सामान कक्ष न खोलें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। भारत सरकार के आदेश अनुसार सभी अतिथियों को भारतीय कोविड-19 संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करना होगा। इनको ध्यान में रखते हुए हम रो नंबर के अनुसार विमान से उतरेंगे। कृपया अपने आगे बैठे अतिथियों के निकास की ओर बढ़ने के बाद ही अपनी सीट से उठें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे सीट पर ही बैठे रहें। सभी अतिथियों की उतरने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। আমরা এখন কলকাতা এয়ারপোর্টে নেমেছি। এই বাসের জন্য দাঁড়িয়েছি, একটা বাস চলে গেল, এই লাইনটা দাঁড়িয়েছি, আবার একটা বাস এসছে, বাসে উঠবো। চলো এয়ারপোর্টের ভিতরে গিয়ে দেখা হচ্ছে। ওকে বন্ধু, বাই। এয়ারপোর্টের থেকে বেরিয়ে কথা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছি কলকাতা এয়ারপোর্টের বাইরে, ওলা বুক করতেছি, বুক হয়ে গেলে হাওড়া যাবো। এরপরে হাওড়া থেকে বাস ধরে বাড়ি যাব। চলো বন্ধুরা, তো হাওড়াতে গিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা এখন ওলাতে বসেছি, হাওড়া যাচ্ছি। এখন আমরা হাওড়াতে গিয়ে বাস ধরবো, তারপরে বাড়িতে যাব। এখন এয়ারপোর্ট থেকে বেরোচ্ছি ওলা ধরে সবে। जो बस जाता वहीं पे जाना है ना। हाँ, दीघा वाला जो बस स्टॉप है उधर दीघा जाएंगे। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। বন্ধুরা, আমরা হাওড়ার ব্রিজে এসে গেছি।
যেই ব্রিজ দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে এই কলকাতাতে। আর যেই ব্রিজের জন্য কলকাতা ফেমাস, সেই হাওড়া ব্রিজে আমরা এখন পৌঁছে গেছি। হাওড়া বাস স্টপেজে চলে এসে, দীঘা বাস স্টপেজে। এখান থেকে हम आपको यहाँ सामने मिलता है। বাড়ি যাওয়ার জন্য বাসে উঠবো এখান থেকে, হাওড়া থেকে। আমরা এখন হাওড়া বাস স্টপেজে চলে এসেছি। দীঘা হাওড়া বাস স্টপেজে গিয়ে বাস তারপরে বাড়িতে যাবো। তো বাসে উঠে দেখা হচ্ছে বন্ধুরা। এখন আমরা বাসে উঠেছি বাড়ি যাওয়ার জন্য। দীঘা হাওড়া বাস ধরেছি, চণ্ডীপুরেতে নামবো। তো বাসটা ছেড়ে দিয়েছে, দেখতে চণ্ডীপুরে গিয়ে কথা হচ্ছে। এখন নন্দকুমারে এসে গেছি। নন্দকুমারে ঢুকছে বাস, আমাদের বাস। লাস্ট পর্যন্ত কাল থেকে রাত্রি থেকে বেরিয়েছিলাম ভোর 5টা থেকে। এই সবে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, মানে আমাদের গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। তো যাই হোক না কেন, ব্লগটা এখানে শেষ করব। তো ব্লগটা করার জন্য চেষ্টা করছিলাম যে প্লেনের ভিতরে ব্লগটা করব ভালোভাবে, কিন্তু ভিডিও করেছিলাম। কিন্তু ম্যাডাম বললো যে এয়ার হোস্ট থাকে, তারা বললো যে এখানে অ্যালাউ নেই, তার জন্য বন্ধ করে দিতে হলো। তো যতটা পেরেছি ব্লগ করেছি। আজকে এই ব্লগটা এত দূর অবধি থাক, পরের নেক্সট ব্লগে দেখা হচ্ছে। চলো ভাই।